Hi, welcome to back my new vlog. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଚନ୍ଦୁଟା ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସେ ବୋତଲ କାଟି ତା ସହିତ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଚାଲ ଚନ୍ଦୁ ଡାକିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବୋତଲ କାଟିବ। ଚନ୍ଦୁ କେମିତି କ'ଣ ବୋତଲ କାଟି ବନେଇବ ଟିକେ। ବଡ଼ ବୋତଲ ଛୋଟ ବୋତଲ? ବଡ଼ ବୋତଲ। ଚାଲ ମାଛ ତ ପଡ଼ିଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛ ହବ ନା? ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୋତଲ ନେଇକି ଆଇଡି ବସିକି ବନେଇକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଚନ୍ଦା ଛୋଟିଆ ବୋତଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଛୋଟିଆ ବୋତଲ କ'ଣ କରିବେ? କାଟ ଏ ବଡ଼ ବୋତଲଟା କ'ଣ କରିବେ? बहुत से ब्याह ମାଛ କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼େ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ କେମିତି ପଡ଼ିଆ ବେ? ବସେଇ ଦବୁ ନା ପାଣି ଯିବ ନା ଜିଆ ପକେଇ ଦବୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ଚାମୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚନ୍ଦୁ ମାଛ ଭିତରେ ସେ ବୋତଲରେ କିଛି ଗୁଗୁରା ପକେଇଦେ, ମାନେ ମାଛ ଖାଇ ଆସି ଖାଲି ସବୁ ଗଳିବେ। ବୁଝିଲେ? କିଛି ପକେଇଦେ ଗୁଗୁର। ଠିପେଟା ଦେଦେ, ଭଲ ସଫା ଜାଗାରେ ପକେଇ ବସେଇବୁ। ଆଉ ମାନେ ମାମୁଁର କୋଉଠି ବସନ୍ତି ଯେ? ମାମୁଁ ସଫା ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି। ଏଇ କୋଣରେ ବସା, ଏଇ କୋଣରେ। हलचल कर ना माछ डर दिए बसा। हाँ पानी भर्ती रहा आगर पानी भर्ती होते फास्ट। तो फाइनली पाख सब माछ तो भासुचंती। चंदू एठी बसि दे चालन किछ बुली बालिक आसिया माने देखिया माछ पड़थिबे न पड़थिबे। आपण माने खाली देखंतु केते चुना माछ खाली भासुची। चामु ते कहि देन चुना माछ भासुचन ना? हापुला भासुचन ना सब गलिया बोतल सब गलिया। चालन टे बुली आसे सियाडो। ए चंदूर मोर बुली के आसल चंजाने उठे आन तो जालट देखिया। डायरेक्ट उठे आनी माने बोतल जो गळे जन बोतल सेबेडा कोन पानी फाला डायरेक्ट से उल्से ऊपर कर दे नै आसी माछ बाहर जिवे। देखिए केते कोन माछ पड़थिबे लागु जने पड़थिया भलिया की ओ जा देखिए एते कष्ट करछन जा देखिया जा हो देखा जे
देखिया नहीं हाँ पड़ी ना तो लागू ना पड़ला भलिया मक्का भी खाई पानी कान दे एरो हाथ चल हाथ गुटे भी पड़ी ना कोटे भी पड़े खोल दे पूरा सुन फाइनाल तो चंद्रा स्टाइल काम कलानी जदि आपण मैंने छोटिया ब्लॉग वीडियो भल लगी वीडियो लाइक करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे एबे रही देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे चंदू टे लाइक करदे वीडियो को बहुत कष्ट कर